na watazamaji, ikiwa mtu ana maoni ya kuweza kutolea kwa ajili ya kipindi hiki, anaweza vile vile kutuandikia kwa namba yetu ambayo mtaiona kwenye runinga, na vile vile itakuwa muhimu kwa sababu kipindi ni kwa ajili ya watu wote, na kipindi inahusisha zaidi sana Wakristo, Waislamu, Wamoniste, Wabahai, watu wote, makanisa zote, Waadventiste, sijui Pelerin Sans Frontières. Na hiyo kipindi ambayo ilikuwa inapita kila siku ya 4 kwenye redio Habari Njema itakuwa imeahirishwa. Nilisema itakuwa inapita kwa saa 9, na ni pale ndimo watu watakuwa wanafuata tena zaidi sana. Lakini kabla tuweze kuanza kipindi yetu ya leo, nitaomba muweze kuwajua wale ambao tayari wanakuwa mbele yako na wale ambao unasikiliza kwa saa hii, na sio wengine ambao kuna mara hawasahau lakini unawaona kila mara, lakini haizuizi wao kuweza kutaja majina yao na kanisa ambazo wanawakilisha. Mbele tuweze kupatia mada ya leo. Tunawakaribisha. Amjambo bwana journalist. Ndio, mimi ni Ushindi Senkor, mwanafunzi wake Pastor Joseph Kipite wa Pelerin Sans Frontières. Huyu ni Ushindi Senkor ambaye mnamjua akitamka zaidi sana na kuhubiri neno la Mungu kwenye Pelerin Sans Frontières. Na tunakuwa kwa upande mwingine na ndugu ambaye tayari mnamuona kila mara. Asante director. Mimi bananiita Kambale Pax Chili, na ninakuwa membre ya Mouvement Unification na banita député wa Cosmos. Huyu ni Pax Chili ambaye anakuwa kwa Mouvement Unification na député ambaye mnamjua akiwa député sio wa dunia lakini député wa Cosmos, na najua mnamjua vizuri wale ambao wanatazama televisheni saa hii wamemuona kabisa kina gaubaga. Mimi uniite bora uzima Kambale, wakati ni Gilbert ndiye anakuwa kwa upande wa Oskani pamoja na Amos wakisaidiana, na Amos anakuwa kwa mitambo ya redio na Gilbert ndiye anakuwa kwa mitambo ya televisheni. Watazamaji na wasikilizaji wapendwa, tuliweza kuzungumzia siku iliyopita kuhusu siku za mwisho, na tuliweza kufuatilia kabisa mambo na kuichambua jinsi vilivyo na kusikia maoni ya kila kanisa. Unajua watu wote wanangojea siku hiyo, na ilikuwa muhimu watu waizungumzie kupitia kanisa mbalimbali. Tulizungumzia Waislamu walizungumzia siku ya mwisho, Wamoniste wakazungumzia siku ya mwisho, Wakristo ama wa Pelerin Sans Frontières walizungumzia siku ya mwisho, hata Waadventiste nao vile walizungumzia siku ya mwisho. Na najua kila mtu ameweza kuelewa siku ya mwisho ni nini. Lakini kwa kuwa tunazungumzia siku ya mwisho, tuweze kuangalia wanani ambao wanaweza kuzungumzia hiyo siku ya mwisho, kwa sababu watu wanajiita watoto wa Mungu, na wengine wanajiita wana wa Mungu, na wengine wanajiita wana wa Roho Mtakatifu, wana wa Roho, wanakuwa na kiroho. Alafu pamoja tutaweza kuangalia mtu ambaye anaitwa mtoto wa Mungu ni nani, ama mwana wa Mungu ni nani. Kwa kuwa tunawangojelea wa kanisa la Kiislamu na kanisa la Bahai, kanisa la Waadventiste na wengineo. Tumekuwa kwanza na wa Pelerin Sans Frontières, tumeshakuwa vile vile na Wamoniste. Itakuwa muhimu sasa vile vile tuweze kuingiza mada, kwa sababu ni kitu ya maana sana. Watakuja tukichambua ikiwa watafika kwa mada yetu ya leo. Na ningelipendelea Mkristo ama ndugu Senkor aweze kutuambia wao wanaita nani kuwa mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni nani katika Biblia, katika maisha ya Wakristo, yani katika mazingira ya kiroho. Mwana wa Mungu ni nani, ndugu Senkor? Asante bwana journaliste kwa hiyo swali, na ni swali nzuri sana kwa sababu leo tunakutana kila mtu anajiita kuwa mwana wa Mungu. Nimekuwa tayari mwana wa Mungu na Biblia tu hadisia habari za mwana wa Mungu, na ndio maana tutajifunza leo mwana wa Mungu ni nani. Na kwa kuenda mbio mu dakika fulani zenye ku introduction ya hii sujet, tutatoa la tu ndani ya Biblia. Ndasoma hapo andiko mbili
na nitakuwa kabisa ninakomesha hapo comme introduction. Andiko ya kwanza ni ndani ya kitabu kia Luka, sura yake ni ya kwanza, andiko ya 35. Luc 1 verset 35 inasema hivi: L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Hapa tunakutana ni malaika anakuya anampatia Maria habari na anamwambia Roho Mtakatifu itakutulia, na njoo maana ule mtoto nyata zaliwa na weye ataitiwa nani? Mwana wa Mungu. Piske ni mtoto nyata zaliwa kimaajabu, hata zaliwa sawa wengine watoto. Pour nous autres kusie wengine ilikuwa impossible mama abebe mimba, hakuna baba na mtoto aonekane. C'est impossible kabisa. Gizi tuliendelea kusema scientifiquement mu emission yenyewe ilipita, ila tuliendelea kuonesha kwamba kuko vitu fulani fulani vyenye kusiasa viko impossible, mais ku domaine ya esprit viko possible. Njo hapa tunakutana kitu kenye kilikuwa hakinawezekana kinawezekana. Wanaambia malaika wanaambia Maria keno utabeba mimba bila kujuana na mwanaume, na a cause de cela ule mtoto ataitiwa mwana wa nani? Wa Mungu. Yaani tunakutana mtoto wenye Maria alizala, yaani Yesu Kristo, njo wenye tunaitaka mwana wa Mungu, piske alizaliwa bila nani? Bila baba. Tunatoa andiko ya pili kwa hiyo nukta, ni kitabu kile kia Yohane sura yake ya kwanza andiko ya 12. Jean chapitre 1 verset 12 inasema hivi: Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non d'Issa, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Hapa tunakutana sasa viona pana témoignage ya parole. Wanaonesha ki hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, neno alikuwa Mungu. Verse 8 wanatuonesha kwamba ule neno alivala mwili na akaonekana kwetu, na ule neno ni Yesu Kristo. Na wanatuonesha sasa kila mtu nyali recevoir Jésus akamcroire, akamuamini, Yesu alimpatia uwezo ya kuwa mwana wa nani? Wa Mungu. C'est pourquoi si wa Kristo tunapaswa tukutana tunajita tumekuwa wana wa Mungu. C'est à partir ya kazi yenye Yesu alifanya kumsalaba, na yeyote ambaye aliamini ile kazi yenye Yesu alifanya kumsalaba kukufia wanadamu, akatureconcilier kupitia damu yake, akatupatanisha na Mungu, na a partir ya ile croix de Jésus ukiamini una capacité, una possibilité ya kuitiwa mwana wa Mungu. Na inakuwa ndani ya maandiko gani? Ok, ile réconciliation tuteneka mata Jean 3 verset 14 ambayo inafanya watu kuwa wana wa Mungu. Wa Mungu ni hii Jean yenye tunatoka kusoma chapitre 1 verset 12, nitapima kuparudilia, inasema hivi: Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Non d'Issa, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Njo ile andiko nyingine nashuhudia kwamba kila mtu yeye alimpokea Yesu asikuwa mwana wa Mungu, hapana kimwili, meni kiroho. Asante sana ndugu Senkor kwa matamshi yako hayo. Tutaelekea kwake Pachelia kwa deputy ya Cosmos. Na unajua mwana wa Mungu ni nani? Kwa sababu Senkor ameonyesha wazi ya kwamba malaika mwenyewe alisema yule atakayezaliwa tumboni mwa Maria yeye ni mwana wa Mungu. Na anasoma yeye alisoma katika Luc sura 1:35. Wakati alisoma Jean yani Yohani sura 1 shairi la 12 linasema ya kwamba wote ambao walimpokea Yesu Kristo waliitwa wana wa Mungu. Hayo ni maandiko ambayo ametoa. Hiyo ni Biblia. Asante. Kwa sababu unajua imani ni kutokana na Biblia ambayo ni neno la Mungu. Sasa si tuko na principe divin. Principe divin ndio kusema nini? Les lois de Dieu qui sont immuables, absolues, éternelles.
Donc neno ya Mungu haibadiliki. Si vile? Ambayo ndio baniita haibadilishe vile Biblia. Na gisi sasa sisi principe divin kwenye inakia komesha ile tatonement, ayo inanja kuonesha ideal. Unaona principe kwenye inashindia ma religion za mingi. Parce que bananja kufundisha kwanza pourquoi Dieu a créé l'homme et comment il a créé l'homme. Unaona sasa tofauti yetu na vingine. Donc Mungu na mwana wa Mungu pale ndio utajua kama mwana wa Mungu anafanana namna gani. Kwa histoire ya monde ukauliza Mungu, hapana watu, hapana maandiko tu. Civil, tu demandes à Dieu directement. Utamwambia useme pourquoi tu as créé Adam et Ève. Parce que histoire hayaje na Jésus. Civil. L'homme, d'abord on parle de l'homme, c'est Adam et Ève. Tandis qu'on a comme religion inanja maramo wapi Yesu, Muhammad, vous comprenez, ils oublient qu'il y avait une origine, il y a batu bawili. Alors, pourquoi Dieu a créé Adam et Ève? Ukajua pourquoi Mungu aliumba Adam et Ève, unaweza jua pourquoi Mungu anatumaka na Messi après Adam et Ève. C'est comme ça que Genèse 1:28. Pale ndio kwenye utaona hakuna dhambi kwanza mpla ya Mungu. Sivili? Banasema Mungu aliumba akatumbe mtu kwa mfano wetu. Akawaumba mume na mke. Il y a deux individus, l'homme et la femme. Ili bakwe banani? Batoto ya nani? Batoto ya Mungu. Mais kuko condition. Mu Genèse 2:17 alibapatia parole ya kuobéir. Cela montre que anakuumba uko pur, civil, hein? Mais tu dois obéir à la parole pour atteindre quoi? La perfection. La perfection. Merci beaucoup, directeur. Ninaona sasa pale utaona mtoto wa Mungu kama anafanya namna gani. Unaona sasa? Donc tu dois obéir à la parole pour atteindre la paix. Donc pour devenir un vrai fils de Dieu, il faut avoir obéi à la parole. Unatii neno na unakuwa capable ya kufikia sile uka imilifu donc na njoo kwenye sasa grand maître Jesus alikuya. Pale juu Adamu alishindwa kuile kufikia ukamilifu, si vile? Na wakati alishindwa kufikia ukamilifu, akashindwa vile kuzaa watoto wenye hawana dhambi. Na njoo ile Genèse 1:28 inasema Dieu le bénit. Mungu akawabariki. C'est le contraire de la malédiction. Batoto beba anabarikiwa banafanana namna gani sasa? Bata anasema soyez féconds. Pale kuko probleme nako ku comprehension ya batu mingi. Kuko benye banasema ingine ba Biblia directeur ishatoka. Ukasoma ile soyez féconds mswahili, mu Biblia ya Jerusalem utasikia banakuambia nini? Muzidi. Ukienda soma njoko ya Christianisme vraiment tuko na boga nayo leo. Unaenda soma mwingine mabiblia yuko natoka sema mujaze inchi mara moja. Muzaeni, banaje mara moja zaeni. Eske kuzidi egale kuzaa? Unaona sasa confusion nayo yenye iko pale. Bayunda angekuwa hapa Muislamu tena angepata Kenya na atakayemo ba Kristo. Sivile? Yaani sema ka Biblia bako mo vitu vya kuchanga. Alors, donc il est fécond. C'est la maturité. Atteignez d'abord la maturité. C'est ça le principe du verbe kuuliza Mungu atakwambia vile. Ukisha atteindre maturité, kisha pale utazaa. Utajaza inchi. Bon, Bible inatuambia ki Adam alikufa na âge ya 930 ans. Donc Adam hakukaa mu periode ya enfance. Bon, ile tunafundisha sasa maseminaire ya watu webi kuna commande. C'est vile alors c'est comme ça que pour devenir donc ili uite mwana wa Mungu, il faut avoir unazaliwa, unakoma, parce que l'homme n'est pas seulement physique, c'est vile. Iko vile spirituel. Zacharie 12. Le premier verset nasema hivi. Ona yule aliyeumba mbingu na dunia na kutia roho ndani ya mtu. Dieu a mis l'esprit au-dedans de l'homme. Donc l'homme est duel. Alors croissance, est-ce que neno tunaishi neno juu mwili yetu ikomae bwa directeur? Hii mwili yetu tunakula viazi? Hapana. C'est la parole qui nourrit l'esprit. Jina komalisha esprit ili atteindre perfection. Donc mtu kundani. Sasa ili ufikie kiwango kuwa mtoto wa Mungu, inaomba unafikia ile ukamilifu. Ndio kwa maana Yesu mwenye alikuwa anajua principe divin. Gisi tunafundisha, alikuwa anaangalia watu ya dhambi benye anakia fundisha, anasema enyi muwe wakamilifu gisi baba yenu wa mbinguni iko mkamilifu. Donc ili uitwe mtoto wa Mungu haiko maandiko. C'est votre expérience avec Dieu directement. Tunasikilizana? Donc unakuwa na experience na Muumba wako na unafikia kiwango unazaa watoto wenye hawana dhambi kudunia, uko mtoto wa Mungu nespa. Juu Mungu hana dhambi. Utafikia kiwango kutawala kila kitu, c'est Genèse 1:28. Voilà la fin de Dieu. Il maîtrise tout ce que Dieu a créé.
Ile ndio structure ya mtoto wa Mungu. Asante sana Pacheli, kwa sababu nimekufuata vizuri. Mwanzoni ulikuwa kama unatafuta kanusha Biblia, kwa sababu ulisema amesoma selon la Biblia. Lakini kwa matamshi yako yote nakuta huko unarudia tu hiyo Biblia. Kwa sababu ulisema wewe sisi tuko na principe divine ambayo inaonesha mwana wa Mungu. Lakini nimeona ya kwamba hauko contradiction na Saint-Cor, kwa sababu unaendelea kugusia mashairi ambayo inakuwa ndani ya Biblia, na vile vile umeonyesha ya kwamba Adamu hakuweza kuakomplir mission, na ndio maana Kristo aliweza kuja kwa ajili ya kuweza kumuokoa yule mwanadamu ambaye hakuweza kuatteindre perfection. Kwa sababu nimekufuata vizuri, wewe unazungumzia ya kwamba haianjie tu kwa Yesu Kristo, lakini naanjia Adamu. Na baadaye unasema Adamu mwenyewe hakuweza kufikia perfection. Alafu hakuna tofauti na Saint-Cor ambaye anasema ya kwamba yule ambaye amempokea Kristo, kwa sababu kuna shiti ya mwanadamu, alafu Kristo anakuja kwa kuweza kukurashite ule mwanadamu ambaye alipotea. Sijui unayo kitu ya kuongeza tena kwa hiyo pale sasa. Sione mimi contradiction kati. Voilà pourquoi sasa tunafungula Hébreu combien? Tunafungula Hébreu chapitre 5. Unasikia kwa directeur, juu wakati kumfupi ndaisema tu mkaisoma ile iko vile vile tu. Unasikia Yesu katika siku zake, kwanza kusenge mverse. Alilia, alimwanga machozi kwa yule mwenye anaweza muokoa kwa hali ya kufa. Donc anapita mkuru yenye inaomba kutambua ke Jésus anapita mkuru ya croissance na ya obéissance à la parole. Malgré que alizaliwa sa mtoto wa nani, anazaliwa ili akomae. Maintenant banasema à cause de l'obéissance, juu alitii akafikia ukamilifu, il a été élevé à la perfection. Vile ndio Bible inasema. Cela montre que est-ce que Jésus était né parfait? Quand on te dit que tu souffres, donc anapita mkuu, anamwanga machozi. Maintenant banasema après avoir été élevé à la perfection, il est devenu auteur du salut pour tout le monde qui croit à lui. Sasa anajiqualifié, pas une qualification pour atteindre la perfection. Dieu n'est que différent na si na ba Saint-Cor na ba parce qu'il a eu principe divin, bengine bote. Donc même Jésus aussi il s'est qualifié. Maintenant pour Jésus, sabato manasema bana croire que Jésus na kubalisha kwa batoto ya Mungu, tukabauliza sasa est-ce que vous avez le même niveau que Jésus? Parce que voilà pourquoi sasa c'est Paul. Ye mwenye sasa mu Romains 8. C'est vile hein? Mu Romains 8 tukisoma Romains 8 utaona ke mu Romains 8 tusome hapa sasa tuone kama kweli kweli aba ba Saint-Cor bashakuwa batoto ya Mungu, aba ba Kristo betu biko mudunia hapa. Banasema hapa tuanje ku 18e verset. Paul anasema hivi. Mwenye Yesu alitokea akasema, j'estime que la souffrance dite à présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Anasema futur. Gloire à venir. Jusque là anaonesha ke hakuya kwa batoto ya Mungu. Aussi la création est-elle avec nada de Dieu, la révélation du Fils de Dieu. Viumbe vinakoja révélation ya watoto wa Mungu. Unanisikia? Zinangoya. Donc habia kuwa. Donc anasema la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la gloire de la liberté des enfants de Dieu. Asante. Watoto ya Mungu watakuwaka. Tunasikilizana. Paul anaona ke viumbe mpaka leo binakuwa katika ubatili. Imagine Mungu aliumba kila kitu. Hapa beba anasema kwa watoto ya Mungu, tuketembea naye tunafika mparki, atakimbia simba. Anasema kwa mtoto wa Mungu. Sivile? Est-ce que ule kwa mtoto haiko ya maandiko, mtoto wa Mungu haiko kusoma Biblia na maandiko. Iko expérience directement avec la nature et la création. Na ba malaika vile vile unakuwa capable ya kubadominer, même le monde visible unaidominer. C'est ça la capacité de l'homme de Dieu selon les principes divins yenye Mungu anajua. Hata sana Pacheli, kwa matamshi yako hayo tunampokea Muislamu. Umeona ya kwamba wale ambao wanatazama televisheni amekuja na sura ya mtume, wameona ya kwamba amekuja na sura ya mtume. Na yeye vile vile ataweza kutaja majina yake kabla tuweze kumpatia neno ndugu Saint-Cor, kusudi watu kwa sio wanajiuliza nani yule ambaye ameingia kwenye studio. Karibu ndugu wa mjambo. Ndio jambo sana. Hapa ni Paluku Ismail Bayunda, niko Muislamu kwa gizo umetanguliza kusema. Huyu ni Bayunda ambaye mnamfuata kila mara kwenye radio,
na kumuona kwenye televisheni. Lakini kabla tuweze kumpatia neno Bayunda, sijui una neno la kuweza kureagir kwa ile ambayo Pacheli ametoka kusema hapa, kwa sababu ameonyesha wazi ya kwamba si wale ambao walimpokea Yesu ndio walikuwa wameitwa wana wa Mungu. Anaonyesha kwamba kuitwa mwana wa Mungu ni kuweza kuatendre perfection. Anasema ni kwa njia wakati wa Adamu, sio wakati wa Yesu, na ni kujielewa mwenyewe ya kwamba ndio watu wengi walishindwa kufikiri. Umekomala, wengine Wakristo wanasema kukomaa kiroho. Unakomaa katika maisha yako ya kawaida, na pale unafikia ukamilifu na unaitwa mwana wa Mungu. Sijui una kusema. Okay, bwana journaliste, kitu moja yenye nakutana kupacheli. Nakutana unasema vitu vyenye hajielewe. Pourquoi? Kitu wa kwanza sikatale kuisema mwa hizi maemission ya kwamba principe divin. Ayo peke na reconnaître kwamba Bible ni verite. Na Pacheli hakatali le kitu. Ninafurahi sana ma intervention zake ananiapuye. Sasa uwe la contradiction kwenye ninakutana hiyo na prononcer vitu, anasema vitu na hajielewi. Anasema ma religion oliezi anje na nani? Na Adam zinanja na nani? Na Yesu, Muhammadi, siwe muni na kuendelea. Nikasema niseme ile ni confusion. Pourquoi? Yepeke anatoa la Bible. Kushapitre ya kwanza anasoma habari za Adamu. Ninajiuliza nese Biblia tena nayo pali na njia ku Yesu. Ami na njia ku Adamu kukoma sema. Neti aloro tukwe nasema vitu na tu unavisikia. Njo kama Biblia ilianjia pale na njo chenye alikuwa na hitaji, nikashukuru sana niseme akumbe tusome Biblia bien, tusisome Biblia unakamata hii version unakatala hii, unakamata hii unakatala hii. Tukwe seria na tukwe sesere mu mapropos zetu. Analeta ile Genèse 1 verset 28. Anasema pale kunakuwa benediction yenye Mungu anapatia mwanadamu. Anamwambia soyez féconds. Na senya anamwambia soyez féconds, yana interpréter selon kichwa yake. Anasema kukua féconds njo kwa atteindre perfection. Ndampoze question nyata nijibie. Mbele niende kwa ile question. Anasema no, leo mabiblia zinanja pingana. Niseme hapana, wenjo wenye hauelewe. Anasema Biblia ya Jerusalem inasemaka ile kukua feko nasema muzidi. Na zingine zinasema kuzaa. Eske kuzidi na kuzaa ni kitu kimoja? Niseme ndio ni kitu kingapi? Kimoja. Amweke yenjo nyata tuletea sasa hapa dictionnaire ya kamusi ya Swahili yenye takatali kuzidi na kuzaa ni vitu yenye viko nini? Tofauti. Yenye viko tofauti. Meku kila mtu yenye na hakili na mulangage yenye ko sem na yenye haiko hata kusema mtu anjenda wicha Rubero tufedi kuzidi na kuzaa ni kitu kingapi? Kimoja. Na nikishafika pale niseme atatuletea peut-être dictionnaire yenye vitafautisha. Pour que tusiko na leta tu mawazo tunakuta mie hivi. A qualité de qui? Senye tunaendelea. Senye nasema seno kuzidi ile kusema soyez féconds njo kusema mfe nini? Mkue parfait. Ni nasema ile ni uongo. Pourquoi? Mwele meme Genèse 2 verset 22 tunakutana pale Mungu anambia ile meme langage nini? Ma animaux. Na nasema ile kusema soyez féconds ni puisque Mungu alipatia banadamu nini? Commandement yenye bataobeiri yako. Nikajiuliza kama ile ndio maana ya kusema soyez féconds. Manyama nazo bwa balizipatia commandement gani zenye zitati kwa junta somi ile andiko mbiombio na nini unapita pale mbiombio Genèse 1:22 kukutana ke ile même bénédiction ilikuwa na kumanyama. Alors c'est une grande confusion kukutana mtu anabandika mawazo yake na napenda ipachike mu Bible vikue vile. Dieu le béni a disant, ile ni manyama, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Hapa Mungu anabariki na masamaki anaziambia soyez féconds. Donge nazo kuko malwa zenye zitaobeir. Itazala niko kitoto. Zitaobeir. Kisha nikishafika pale. Excusez bwana journaliste. Puisque pale tukue bien précis. Na njoo kwenye kaonesha tino mwanadamu walimpatia commandement. Hakusema sembe ni kukomala munini, walimpatia commandement yenye inomba ati. Na nikafika pale nikasema c'est du pire mensonge. Senya anasema mwanadamu hakuumbika niko parfait. Nisema mwanadamu aliumbika iko parfait mais alianguka kakashindwa njo ku perfection. C'est pourquoi Jésus anakia tuambia soyez parfait.
puisque toucha perdre ile perfection. Deutéronome 32 verset 4 à 5, peut-être nantene malizia pale nanja rudisha mwanya mbele ni intervenir kui Matthieu 5:48 kui Hébreux 5 na Rome 8:18 maandiko zenyiko d'interpréter à trop et à travers. Kuna kuwa Deutéronome 32 verset 4. Deutéronome 32 verset 4 na 5 nasema hivi. Ungana dakika moja tu. Ok, merci. Moi ile hii minute ndaona nimemaliza kusoma. Il est les rochers, ses œuvres sont parfaites. Ule ni Mungu. Car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et c'est sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Hapa baseme maevre zote za Mungu anazianjana ziko perfect. Gizi Adamu ni evre ya Mungu yenye Mungu alitengeneza, alikuwa iko perfect. Sasa ku verset 5 banatuambia s'ils se sont corrompus, kama wale wa Adamu walishikorombi, haiko kosa ya nani? Ya Mungu. Mungu aliumba mwanadamu iko perfect. Kisha ukakia niambia mwanadamu hakuwa perfect, akwambia ni si hapana. Hata baadhi alikusia kusema na Yesu mwenyewe hakuzaliwa akiwa perfect. Ok, merci kwa ile question. Na njoo kwenye nilisema nini ndio kuishi kwa ile Hébreux. Pourquoi Yesu atteindre perfection? Njoo kwenye tunakutana sasa munini mu Philippiens. Sio kama unaniongezea combien de minutes pour que nipasome. Ni minute. Ok, njoo kwenye inaonyesha ke Yesu alienda atteindre perfection puisque alijivide kwanza na ile nature yake divine. Wakati yenye alijivide akakiazaliwa na udhaifu wa mwanadamu, akazaliwa na mwili yenye napashwa teseka, mwili yenye kona vyote vyenye vinaherite zambi ya nani? Ya Adamu. Ndio sema namshuhudia ya kwamba alizaliwa na haiko perfect. Okay, njoo kwenye unarudia, njoo kwenye unaonesha ndio. Zenye ninafika pale niseme alizaliwa na haiko parfait munjia gani? Sawa? Anazaliwa na makosekasi za peshe ya Adamu. Yeye peke alikuwa na alia gizi le Hébreux ilisema. Mais wakati yenye Adamu aliumbiwa kiko parfait, Adam ne pouvait pas pleurer, hakuwa question ya nini? Ya douleur. Mais kama leo ma souffrance zinakia mudunia, c'est puisque mwanadamu alipoteza kile nini? Ile perfection. Njoo wakati yenye Yesu nalimaliza voyage yake hapa sur la terre, il fallait sasa atteindre ile nini? Ile perfection yenye tulipoteza mshamba la Edeni. Mais tuliumbiwa kana tuko na ile perfection. Asante. Bayunda, sijui uko unafuata. Tunazungumzia juu ya mwana wa Mungu. Sijui ninyi wa Waislamu mna mwana wa Mungu ni nani? Unasema mwana wa Mungu ni nani? Kwa sababu tulianjia kwa Senkor akiwa kwa upande wa Kristo, ameonyesha wazi ya kwamba katika kitabu cha ya Luka ya kwamba mwana wa Mungu kwanza ni Yesu Kristo. Fatana na gisi malaika alizungumzia Maria. Na vile alionyesha wazi ya kwamba katika Yohani sura 1:12 ya kwamba yule ambaye anampokea Yesu Kristo anaitwa mwana wa Mungu. Na aliweza kuzungumzia mengi kuhusu hayo. Ndugu Pacheli akasema hapana, sisi hatuelewi mwana wa Mungu ni nani, kwa sababu sisi tunaelewa mwana wa Mungu hayanjie kwa wakati wa Yesu Kristo. Na hatuelewi maandiko ya Biblia. Tunaielewa ni wakati wa uumbaji. Kwa sababu Mungu aliumba mtu, alimfanya kuwa ambaye anapasha kukomaa kiroho. Yaani anatii neno kisha anafikia ukamilifu. Anafikia ukamilifu. Na yeye anasema kwa upande wake sio hiyo neno ambayo inakuwa katika Yohani sura 1:12, lakini ni katika uumbaji. Kwani historia haianzi wakati wa Yesu Kristo, inaanzia wakati wa Adamu. Na anaonyesha wazi ya kwamba ni mbali na ile ya Wakristo, kwa sababu wao wanasema unapompokea Yesu Kristo unakuwa mtoto wa Mungu. Na anasema pana, sisi tunajua mtu alipoumbwa aliweza kufikia kiwango ya kuitwa mwana wa Mungu kufuatana na hali ambayo anakuwa nayo ya kukomaa na anafikia ukamilifu. Sijui ninyi Waislamu mna maoni gani kuhusu hayo? Mnaita mwana wa Mungu ni nani? Okay. Sasa nashukuru kwanza Mungu kwa kumetufikisha pamoja. Ila nilitayarisha mada mwingine sura. Siku ya kama tutazungumzia mwana wa Mungu, niwaza kama tutazungumzia tabia za mtu mwenyewe anafuata Mungu zinapaswa kuwa namna gani wenyewe kama nataka mada. Ora tunarudia pale juu yote inaambatana, haina shida. Kwanza mimi nakuta ndugu zangu wanakutana.
Sasa nishakosa kama mada ishaenda namna gani, kuzidi kuzaa. Inakuwa sasa kuzidi kuzaa na sasa ndio mada. Juu kuzidi wakisema uzidishe mai mchungu. Ese kama mai nazala. Hapana. Itakuwa ni langaje yenye mtu anakamata wakati Mungu anasema muzidi. Ndio. Kuongezeka. Watazidi namna gani watazaa. Lakini kuzaa na kuzidi viko tofauti. Kuzidisha ni kitu kingine na kuzaa ni kitu kingine. Lakini kutokana na langaji ya Mungu kusema muzidi na muongezeke, naonesha watu kuzidi wao watazidishana kukuzaa. Lakini tukienda sema tuende msemo kwa msemo, hiyo Patelo alikataa, anasema sio kwa kuzaa, anasema kuzidisha ni baraka. Ninasema ile langaji kule ya Mungu kusema muzidi na kuongezeka. Lakini tuseme tunaenda tunafasiria watu sema kuzidi maana yake ndio kuzaa, na tumedanganya watu. Kuzidi ni chengine na kuzaa ni kitu kingine. Okay, turudie kwa mada. Kwanza sisi katika dini yetu ya Uislamu tunaamini kwamba Mungu hana mtoto. Na hiyo tunaamini. Mungu hana mtoto. Sababu mtoto kupatikana inaomba kunakuwa vitu vimbili vyenyewe vinakuwa pale. Kunakuwa mwanaume na mwanamke. Wenyewe wanagusana, kisha gusana wanazaa mtoto. Hiyo ni siasa. Kama ni siasa. Hiyo ni siasa ndio. Hapana, ndio Mungu ndiye anasema vile. Si Mungu anapatia Mungu Adamu. Tunarudia kwenye hapo alikuwa. Anapatia Mungu Adamu. Nani Eva. Akishampatia nani Eva akasema mwende mzaa. Watazana bakungiliana. Wataingiliana ndio wanazaa. Ndio kwa ni kitendo kile. Lakini wakitii neno yake. Utii neno wa Mungu, usitii neno wa Mungu, ukizaa ukiingilia mwanamke utazala tu. Si wale vipi wanazala. Sasa tu utazala tu. Sasa Mungu anatuambia hivi ndani ya Qur'ani sura yake ya 72 mstari wa 3. Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba kwa sababu watu wengi wanasema Mungu alizalaka. Sasa anasema hivi Mungu, na kwa hakika utukufu wa Mola wetu umetukuka kabisa. Hakujifanyia mke wala mwana. Donge Mungu yeye hana mwanamke wala hana mtoto. Sasa ukisoma ni maverse mingi sana. Kwa sababu unakuta kuna waka masiku zenyewe wanasema Mungu anazaa, ukiangalia masiku ya Manuel tunataka karibia. Sasa ninyi wa imani yenu mnawaita wanani? Sasa pale ndio niko nakuya sasa. Ukienda Qur'ani sura yake ya 19:88. 88 nasema na makafiri husema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema amejifanyia mtoto. 89. Bila shaka mmeleta jambo lichukizalo kabisa kwa kusema hivyo. Zinakaribia mbingu kutatuka kwa tamko hilo, na ardhi kupasuka na milima kuanguka ikatika vipande vipande, kwa kule kudai kuwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ana mtoto. Mungu wakati nyote wanasema Mungu iko na mtoto, wanasema ni watu wanakuwa wameleta jambo lenye halia donge lenye haliko mkawaida Mungu. Sababu kupata mtoto ni wakati ukwe na nani na mke. Na huyu Mungu anasema yeye hakuzaa wala hakuzaliwa. Tukienda Qur'ani saa 12 mstari wa 3 na wa 4. Anasema Mwenyezi Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Wala hana mwenye anafanana naye. Na 18. Genesis 18. Okay, sawa. Sasa tunakutana Mwenyezi Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Lakini kuna mara mtu anapaswa sema niko mtoto wa Mungu. Ukikuwa mtoto wa Mungu sio kusema ufahamu kwamba Mungu kwanza hakukuzaa. Sababu nani mwandishi ukikuta mfano tukisema Yesu ni mwana wa Mungu. Ukikutana namna Luka 8:32. Wanasema yule mwenye atazaliwa atakuwa mwana wa Mungu aliye juu. Ataikaa katika kiti cha baba yake Daudi. Sasa atakuwa na baba wangapi mtu mmoja? Ni mwana wa aliye juu, ataikaa kwa kiti cha baba yake Daudi, ule Yesu. Sasa ile kumbe kuitwa mwana wa Mungu ile ni heshima. Na ile heshima kwa sababu ukisoma 5:9 Mathayo anasema heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Ndio kila mwenye anahusikana na kupatanisha watu wawili wenye hawakuelewana, ule anaitwa mwana wa Mungu. Na ukienda soma Timotheo wa kwanza 2:5 anasema kwa sababu Mungu ni mmoja tu na mpatanishi kati ya watu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Sasa nakutana kumbe kama ameitwa mwana wa Mungu ni kwa sababu amepatanisha. Alikuwa patanisha watu na nani? Na Mungu. Inakuwa sababu kuitwa mwana wa Mungu. Lakini Mungu hakushuka mbinguni kuingilia Maria ili wamzee Bwana Yesu. Najua nakutana ile kutokana na upatanishi mtu anapaswa kuitwa mwana wa Mungu kutokana na ile, lakini ni ya heshima, sio kusema Mungu alikuzaa. Na ninyi Waislamu nasema huyu ni mwana wa Mungu.
mwenyewe amepatanisha. Yule ambaye mna Sasa ile ni langaji ya Biblia. Ile ni langaji ya Biblia. Lakini kwetu mwenyewe naamini Mungu tunamtaka mcha Mungu. Mcha Mungu. Mtu mwenyewe anaogopa Mungu. Ile ndio tunamtaka kwetu kule. Na hapa watu lakini Bwana amuelewe kwa sababu nyinyi mnajua kama Mungu hakuzaa mtoto ndio. Najua 5 heures. Lakini dakika zangu zimeisha. Zinaisha. Okay, sawa. Tutakurejelea. 5 heures una neno la kusema kuhusu yote matamshi ambayo umesikia ndugu ameweza kusema kwa ajili ya anasema ya kwamba Mungu hakuzaa, na Qur'ani ameonyesha mashairi ambayo yanakuwa ndani ya Qur'ani ya kwamba wao hawaamini hiyo. Okay, merci sana. Ndio nafurahi sana kukutana wakati yenye Bayunda anajiunga na Pacheli. Unaya Herode na Pilato, Biblia inatuambia walikuwa ba enemy, mais siku ya kifo ya Yesu walijiunga. Njoni unakutana Bayunda na katala na verite yenye kwa mkora pour que tu apiganishe 5 leta mshairi ya Qur'ani. Sasa ninaleta mishairi mbili ndani ya Qur'ani kuonesha kile mtu anakuwa mwana wa nani? Wa Mungu. Ya kwanza ndanjia ku Yesu. Yesu surati 19 mpaka 21 nasoma pale mbio nasema hivi. Il dit: Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don des fils pires. Elle dit: Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Il dit: Ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Hapa wanatuonesha entretien malaika na Maria. Malaika anatokea Maria mkora, anakia mwambia seno utazala mtoto. Maria sasa n'est pas possible. Mimi mwenyewe si akajuana na nani? Na mwanaume. Malaika tino ku Mungu chile chiko nini? Chiko fasile tunakuletea mtoto mtakatifu. Na wakati yenyewe nafika pale ni kora kwa shinayo na reconnaître que kwa mtu yenyewe alizaliwa kabila baba. Une fois dans l'histoire. Njo wakati yenyewe naendelea sasa na toa surate D, andiko yake ni Desa. Surate D Desa, tuone eske mtu anakuwa mwana wa Mungu. Kwa juu nilikutana Bayundi kwa mkonfusion hasome na Kora. Na ile sababu ya surate 19 njo nyewe walitupatia kule muliki. Piski anazaliwa bila baba, njo maana ataitiwa mwana wa nani? Wa Mungu. Mais haiko kusema useme Mungu yuko na bibi, kile nasia tusemee vile. Surate D Desa inasema hivi: Et quand vous aurez achevé vos rites, alors invoquez Allah comme vous évoquez vos pères, et plus ardemment encore. Utatusomea ile Mswahili Bayuda bele nilete pale mafasirio, soma hayo mbio kama umepafika. Desa. Na mwisho wapo kutimiza ibada zetu za hija, basi mtajeni Mwenyezi Mungu kama mlivyokuwa mkiwataja wazee wenu, bali mtajeni zaidi Mwenyezi Mungu. Okay. Hapa Biblia inasema, Qur'ani inasema wakati yenye umetimiza maamri za Mungu, utaje Mungu gizi unatayaka nani? Babako. Tena umutaye zaidi. Ile ni Qur'an. Yaani hapa wakati yenye niseme niko mcha Mungu, nimeendia kwa sheria za Mungu. Qur'an inaniambia sema niite Mungu ama babangu, tena nimuite baba zaidi. Ndio senye unakutana Bayunda na kanusha kile kitu unasema unasomana Qur'an ya wapi Bayunda? Asante sana. Kumbe tulipitiwa kwa wazi kupana namba yetu kwa wale ambao ni wasikilizaji. Tuliwazia kama watu wote wanafuata televisheni, lakini mnaweza kutuandikia ku 09 93 17 54 62. Nitarejelea wenye kufuata radio watuandikie message za kwao ama kureagir kwa ile ambayo wasimamizi wa kanisa mbalimbali wanakuwa humo studioni ambao wanatamka. Watu waandikie ku 09 93 17 54 62. Ninajua ya kwamba ndugu Pachelia na kusema kabla niweze kumpatia mwanya Bayunda aweze kureagir kwa ile ambayo Senkora amezungumzia ndani ya Qur'ani, kwa sababu ameonyesha wazi ya kwamba ile ambayo Bayunda alisema ya kwamba mtu hawezi kuzaliwa bila baba. Hata Qur'ani yenyewe mtu hawezi kuzaliwa bila baba na mke. Qur'ani yenyewe inaonyesha ya kwamba malaika alitokea Maryam akasema atazaa mwana pasipo nini? Pasipo mume. Hivi sijui
ya kwanza kwa directeur, kitu ya kwanza kama Ufunuo ilisema inaomba kuhubiri tena upya juu ya mataifa na lugha, de nouveau prophétiser c'est quoi? Iko kuonesha ke watu wamefundisha hivi vitabu si vimeishi miaka 2000 si vile, lakini unaona dunia gisi inachanganyika ndani ya watu hawaelewi kila kitu kwa waziwazi. C'est parce que sur la terre ile yenye Adamu alishindwa, sasa tunasema soyez féconds si vile. Nani alisema pale na manyama vile? Mungu alisema soyez. Sasa nyama ya siku mbili inaweza zaa, sina njaa koma kwanza, kisha pale itafanya nini? Itakoma, c'est la maturité. Una sasa iwe mtu vile vile. Hiyo inakuwa na nafasi gani katika mada yetu ya mwana wa Mungu? Kwa sababu voilà maintenant hiyo soyez féconds, la fin de Dieu. Hapa Paulo alituonesha bien, viumbe vinaendelea kuteseka, vinangojea watoto wa Mungu watakavyovipenda gisi Mungu alitaka. Njoo nilisema hapa, mtoto wa Mungu tuna masimba, si vile? Tuna ile, hapana ile kusema Yesu ametufanya watoto wa Mungu. Unaona masimba, Mungu ameumba jua, ameumba maplaneti. Wanasema watoto wa Mungu mu Genèse 1:28, ils vont dominer sur toutes les choses. Mungu alisema utatawala kila kitu. Njoo kusema nini? Ule mtu akishafikia ukamilifu, wala pour valer ya principe divin, papa. Ukishatawala, ukishafikia ukamilifu, hata hii jua, hata planet Mars, unanisikia? Utaitawala. Hapana maandiko Yesu ametufanya na muko bichiru. Tunasikizana? Na muko wajinga kutojua. Hiyo Biblia lakini inasema. Ile hapa Biblia sio Senkoro ndiye alisema. Basi bana anaweza kusoma Luka sura 1:35. Okay. Hebrei 8 inasema hivi. Inasema tena kumwisho inasema siku ile hakuna yule atakayefundisha mwingine neno la Mungu, kwa sababu ile neno itakuwa imekuwa ndani yenu. Hakuna yule mmoja atafundisha mwingine Mungu kama anafanana na muna. C'est la perfection. Imaginez inakuwa parfait. Nani Bayunda anakuwa parfait? Huyu Senkoro huyu. Le fait que hayu sens ya perfection, naye anafikia perfection. Hivi vitabu vitafaa mbele tu nini? Tu incarnes la parole, moi j'incarne la parole na huyu. Vitabu vitafaa tena nini mbele tu? Tunakuwa ile neno ya Mungu. Voilà pourquoi maintenant, mwile sens ya perfection na mariage yenye tutafanya mcouple, tutazaa watoto wenye hawana dhambi. Joko multipliez-vous selon le point de vue de qui? De Dieu. Watasema utatawala kila kitu na njoo kuko tu vitu vitatu bila chaka mtu anafanya mtoto wa Mungu. Voilà pourquoi mtu kuna bahati ya kuwa strictire mtoto wa Mungu. Ile vitu vitatu iko kwa perfection individuelle, perfection ya famille na perfection dominer sur toutes les choses. Ule mtu atakuwa mdini ya nani? Atakuwa makanisa ya nani ya kutafuta vitabu? Utamfundisha kuna mtu mwenye anapokea Yesu hawezi kupitia katika. Voilà pourquoi Jésus, il est venu comme le deuxième Adam pour réparer ces trois choses. Heureusement tu kuna chance ya kukuwa na principe divin hapa kwa directeur. Satan a tenté Jésus combien de fois? Mon Bible. Mon Matthieu 4 combien? Le premier verset. C'est 3 fois non. Donc l'archange là connaît pourquoi Dieu a créé l'homme, mais mtu kunasoma vitabu na vitabu hayu pourquoi Dieu a créé l'homme. Ule mtu atabeba dunia wapi? Voilà pourquoi dunia inachanganyika. Hein? Voilà pourquoi vous devez intérêt ba téléspectateurs ya kusoma principe divin ili monde itoke mwi ujinga. Hii vitabu vimefundishwa 2000 ans. Plus de 2000 ans, on a dunia gisi na fanana. Donc na magawanyiko kati yabo na kila kitu, c'est parce qu'il y a l'ignorance ya hii nini aspect. Na ile sasa un fils de Dieu, il domine sur toutes les choses. Haiko ya maandiko. Tunaenda muparke na simba zitasema nini? Voici inageuka umbwa mbele yako. Hapana mu maandiko. C'est l'expérience de la fin de Dieu. Na ba malaika banapashwa, unapashwa jua na mbinguni wanakutumikia na nao wanasema tunaitika wewe umejikarifu kwa mtoto wa Mungu. Wale ambao wanatufuata wanaweza kuandika. Hapana maandiko. Matamshi yao ku 09 93 17 54 62 09 93 17 54 62. Bayunda, sijui unaweza kumfuata Senkoro, kumfuata Pacheli, neno la gani? Ndio nimewafuata. Na mimi nashukuru Senkoro ananiunga mkono. Anasema Mungu hakuzala na Maria. Yaani Yesu kuitwa mwana wa Mungu sio kusema Mungu alifanya nini, alimzaa. Na ndio kinyini zungumza ndani ya Qur'ani kwamba Mungu halizaa mtoto sababu hana. Sasa Yesu alizaliwa kwa namna gani kwani? Sasa ile kesho utaniuliza umaminite zako. Senkoro analeta Qur'ani 19:19.
Qur'an 19:19 wasikilizaji, haijasema Yesu ni mwana wa Mungu. Hii andiko hili inasema hivi, Qur'an 19:19, malaika akasema, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako ili nikupe mwana mtakatifu. Mwenye atapewa mtoto ni nani? Ni Maria. Ule mtoto mwenye atazaliwa ni mtoto wa Mariamu, akiwa mtakatifu. Akiwa mtakatifu. Kila mtoto, ukisoma Luka 2:23, wanasema kila mtoto mwenye anafungula tumbo ya mama yake ni mtakatifu kwa Mungu. Sasa kwa mtakatifu haileta tatizo. Sasa unakuta hao wawili liko mkonfusion ambayo Pachila amesema ya kwamba mtu ambaye anakuwa mtakatifu anaitwa mwana wa Mungu. Unakuta wao wawili liko mkonfusion. Wanasema mtoto anazaliwa na dhambi. Ndio yeye anasema ati Yesu alifikia ukamilifu. Ndio yeye alizaliwa na dhambi. Na Pachila anasema alizaliwa na dhambi. Sasa unakosa kama tena biko unapingana na japokuwa Qur'ani inasema mwana kusema vile Pachila. Kila mtoto mwenye anazaliwa, mtoto yoyote, akiwa mtoto wa walevi mbili, anazaliwa kana ni mtakatifu. Wanasema dunia na wazazi yake ndio wenyewe wanamfanyaka nini, anakufuru. Sasa na kizazi kenyewe ndio kusema. Ndio unakuta nani, ukisoma ile Mathayo 18:4, Yesu anasema acheni watoto waje kwangu sababu ufalme wa Mungu ni wao. Wale watoto hawana dhambi Pacheli. Sasa huyu Yesu anazaliwa ni mtakatifu. Kwa kisa na mimi nilizaliwa kana ni mtakatifu, nikakuja haribikia mnani mdunia, lakini kila mtoto anazaliwa mtakatifu. Analeta Qur'ani desa. Anasema no, ile andiko nasema tuno walikuwa naabudu watoto. Hapa anasema wazee, walikuwa naabudu wazee wao. Ndio anasema kwa kisa walikuwa naabudu wazee wenu, mwabudu Mungu, ye Mungu. Na mwabudu sana kuliko wale wazee wenyewe mlikuwa nafanya nini? Mlikuwa mnaabudu. Sasa tukiingia pale nani bwana journaliste, nilisema kule mbele sema Mungu ye mwenyewe hana mtoto mwenyewe alizalaka, na tumekubaliana na hapo. Jukutana na malaika, wanasema malaika ni watoto wa Mungu. Soma Ayubu 1:6. Wanasema malaika ni watoto wa Mungu. Ukienda 4:22 utakutana wanatuambia na wanasema Yakobo nani Israeli ni mzaliwa wangu wa kwanza. Ile mwanzo ile kutoka 4:22. Ukienda Yesu anakuwa mzaliwa wa kwanza. Ukienda mambo ya siku ya kwanza 29 watakwambia Solomona Mungu atakuwa baba yake na atakuwa mtoto wake. Ukienda Yeremia 31:20 watasema Efraimu ni mtoto wangu mzaliwa wangu wa kwanza. Sasa Mungu na Yesu vile vile tena na Yesu naye vile vile. Sasa Mungu atakuwa baraka sasa kama iko na watoto wa mingi vile. Sasa yeye anawaita vile ni kutokana na nini? Ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana 3:10 wanasema watoto wa Mungu wako wazi na watoto wa shetani wako wazi. Kila mwenye anafanya mema amezaliwa na Mungu na mwenye anafanya mabaya amezaliwa na shetani. Sasa kumbe kule kufanya mema unapaswa kutukisha sasa Mungu Baba kwa sababu ya mema yenyewe ulifanya nini ulifanya, lakini Mungu mwenyewe yeye hana mtoto mwenyewe, yeye alizalaka. Na sasa ule kufanya ile mema yenyewe unafanya ile ndio yenyewe napaswa acha wengine wanasema ule anafanya vya mzuri ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa Mungu. Ule anafanya vya mbaya shukienda namna Yohana 8:44. Wakati wiko wanabishana wale wa Yahudi kule mu 39 wanaambia Yesu aseme si Wayahudi walijua Yesu alizaliwa na uzinifu. Alikuwa mtoto wa zina. Wayahudi pia wanajua. Yeye anasema si atutu. Ni kweli au ni bongo? Sasa utatuonesha. Ni bongo kwa sababu Qur'ani inasema hata mimi najua ni bongo. Mungu Qur'ani yenyewe inasema malaika utaniuliza kama Yesu alizaliwa kana mwana. Okay, tutakuuliza. Sababu Mungu malaika anakuja anasema mimi nakupatia mwana mtakatifu. Mtoto anatoka kwa Mungu anapatia nani? Ile roho inashuka kwa Maria atazaa mtoto mtakatifu. Sasa ule mtoto haiko mtoto wa mbaraka. Sasa Wayahudi wanaambia Yesu kwamba si hatukuzaliwa kwa zina. Si ni watoto wa nani? Wa baba yetu Ibrahimu. Yesu anasema mungelikuwa watoto wa Ibrahimu, mngeniitika. Ungana dakika moja. Sasa kule ku 44 akasema nyinyi mko watoto wa shetani kwa sababu baba yenu alikuwa muwazi tangu zamani, hakuenda katika kweli. Sasa akaonesha kwamba kuko mtu mwenye anapashwa fuata anafanya vya shetani. Ukishafanya vibaya unakuwa mlevi, mzinifu, msingiziaji, watu watasema huyu mtoto wa nani? Mtoto wa shetani. Lakini sio kusema shetani alikuja fanya uzinifu na mama yako ndio wanafanya nini wanakuzaa, lakini kutokana na matendo yako inaacha wanakukalifie na wanakupatia titri ya kuita mtoto wa nani? Wa shetani. Na mama yenyewe ilifanya inaacha wanakukalifie wanasema kwa mtoto wa nani? Mtoto wa Mungu. Asante sana Bayunga. 5 Okay, mfata vizuri wapendwa. Ndio, nashukuru sana Gesi Bayunda anakuwa clear, anaretire benye alisema, amekubaliana na sie kwa jua hakuna hata kanisa hata moja, hata Katoliki hata wapi kwenye watakwambia basi Mungu alilala na Maria, hapana.
mais tunaexpliquera kwamba Yesu ni mwana wa Mungu puisque kwa marezo fulani na parmi marezo nilionyesha kwamba kuzaliwa bila baba na Kora ilishuhudia kile kitu na Bayunda ameshuhudia kwamba Qur'ani inakataa udhaifu ambao ulizungumzia kwa kuzaliwa kwa Yesu. Ulisema alizaliwa akiwa na udhaifu. Nilisema hivi usikie, kuko tofauti entre kuzaliwa na zambi, kukuwa na zambi na kukuwa mzaifu. Yesu alizaliwa niko na udhaifu yote ya hii mwili ya mwanadamu yenyesha iritema konsekasi. Me hakuwa na zambi. Namuna gani? Yesu hakuwa na zambi yoyote, lakini mwili yake ninapashwa teseka, inaluma, nalia machozi na nalia anasibiri ile mateso. Oro mateso niseme ni konsekasi ya nini? Ya zambi. Mwa ile sasa Yesu alizaliwa ni na mafaiblesse, c'est-à-dire kairite makonsekasi, lakini hakuwa mwenye zambi. Pale njoo kwenye kulikuwa difference bwana journalist. Na ninashukuru sana Bayunda kwa jua amekubaliana na mie ya kwamba kuko watoto wa Mungu, kuna watoto wa nani? Wa shetani, ile kabisa Mungu ambariki. Na sasa na ndio narudia kwake Mzee Pacheli, ninasema sikuwa nasema Biblia tena ndio nakatala Biblia. Anasema no, Ufunuo inasema il faut prophétiser de nouveau. Niseme Ufunuo nayo ni nini? Si ni Biblia. Kama hii livre imechanganya watu yase plus de 2000 ans. Tena kuna tuletea juu ya nini? Si alete vingine apare nini? Kingine kitabu kikafunguliwa. Eskize utasema. Njo senye ni nafika pale na kutani ko mu contradiction. Et pourtant na chile kitabu chenye unatani sema chena reconnaître que Bible ni vérité na alituambia kwamba vérité ya Mungu haishanjaki. Senye ni nafika sasa pale anasema no, hamone ke inomba dunia ishanje pour que wengine basifundishe wengine. Nikasema akumbe tukaenda mwa ile reflexion gizi alileta ile Hebreu 8 yenye haelewa. Kweshi napa jeli ni semonake hapa kwa RTGL ni unasema si anakia fundisha. Kama ile yenyewe biko parfait bimekuya. Kwa juu kama bisha kuya hatuna tena budi ya kuwa nafundishana. Kumbe chile chisomo cha pale cha bamuniste tukutane na chesha fungiwa na matablo zote zenye zikuwa hozianje bomoleo. Njo senye la kutana hapo bangali nafundisha. Mewo wa Biblia mbusifundishe nese no quelque part c'est so vraiment des idées terre à terre na ni folie, mais tukue logique na tusome Biblia hapana kuwa na kamata unakamata hii verset unakatala hii unakamata hii Biblia haisomeka ke vile Pacheli ou apprendre kuwa nasoma Biblia en intégralité na unaji kurbe kubyote vyenye Biblia nasema hapana kukamata hii verset senye bana kuletea nyingine verset unafanya nini unekatala. Okay, asante sana kwa matamshi hayo Pacheli. Kwa kweli bwana directeur, Biblia kuna problème njoi. Iko na beaucoup d'auteurs. Na kapasite ya kila mtu mwaliandika spirituel habafananiana. Ndio inachanganyaka watu bami. C'est comme ça unaweza kamati verset mu Ancien Testament inakuwa contredire. Inakuwa kama niko juu ba auteur biko ba mingi. Voilà pourquoi Saint Paul alisemaka hivi mu 1 Corinthiens 13:9 jusqu'à 10. Anasema nous connaissons à partie. Nous prophétisons à partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Binusu ndio tuko nafundisha. Lakini wakati mafundisho yaliyo kamilifu yatakapokuja, binusu vitafanya nini? Na Yesu alisema ningali na maneno mengi ya kuambia, hamwezi yasikia sasa. Wakati roho ya kweli itakapokuja, tunasikilizana. No, mimi sikuwa nasema mambo yako. Iko vile tu gisi nasema pale. Iko vile kwa kwa ameleta mshairi. Usitusumbue. Mimi kusema na wewe. Soma basi. Anasikia oga gisi ko binusu na njoo biko na wachanganya. Sisi tunasoma na malugha sitashaka leo Swahili na chanalisha. Wanje verset 13:8. Prophecy itakuya ya mpya yenye itaongoza revelation ya. Acha nikusomee 13:8 njoo inasema hivi. Na njoo unaona hivi binusu acha nikusomee 13:8. Soma nani Bayunda? Njoo inasema hivi. 13:8. La charité ne périt jamais. Les prophéties, usikie, les prophéties prennent trop fait. Oui. Les langues cesseront, chenande Swahili vile vitaisha. La connaissance disparaîtra. Baro leo chenande na Swahili vingali. Ndio maana usituambie tu hivi bishafika. Car nous connaissons à partie et nous prophétisons à partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Voilà. Na malange zitadisparaître. Leo malange zingali. Tuna prophétiser. Sijui mafundisho Mungu biko na bachanganya leo. Vitafaka nini? Vitaishaka na malange zitaisha. Ile mafundisho yaliyo kamilifu yakisha kuya. Donc yenye haina ignorance. Huko nini? Mungu hivi ndio anatumika. Wakati anakuja na wakati ya mpya anakutaka vya zamani. Sasa hivi ya zamani vinagombanaka na vya mpya. Mnanisikia?
Alors hapa benye biko nafanya vya zamani wanaanza kibanayo kweli banaishaka mubaya. Ya zamani njoo. Leo judaisme. Pacheli, ya zamani njoo wapi? Kwa sababu Biblia hauwezi sema Biblia ni ya zamani au wakati. Si bana kwambia binusu binusu. Kuna gano jipya. Ndio, oui. Et puis bali promettre second avènement. Message ya mpya inapaswa pia kudunia ubiriwa katika mataifa yote. Ni wapi? Tukamate Jésus lui-même, Matthieu 24. C'est vile? Le 14e verset. Sasa iko nasimulia juu ya siku za mwisho sana, rudia anasema ile habari njema ya ufalme. Ya nini? Ya ufalme. Itahubiriwa katika mataifa yote. Eske utasema njoo injili. Tukasema iko injili tutajidanganya parce que bayundi kwa hapa. Kama tafika nini ukauliza mtu mkristo yote sema Korintho iko wapi leo? Wa Korinto. Si mnasema wa Korinto. Korintho leo uko Istanbul. Ukafika Istanbul, mmetre wa kule njoo huyu bayunda huyu. Ba mizilimatiki. Utasema ile injili tena itarudiana kule. Sisi akaisha hapo. D'ailleurs kuko ma mise zenye misa ba Kristo nye balijenga ku 6e siècle si vile. Leo isha kwa ma mosquée. Unasema baba batena batatoka ba Sengoro banenda kule. Bataweza. Alors voilà pourquoi il faut une nouvelle vérité nye batafundisha na musulman, na chrétien, na bouddhiste, na athée, na ndio principe divin kama ndio natuliangusha Union soviétique. Ideologie Union soviétique tunaiangusha ya marxisme, atheisme. Ani hamwezi baweza. Hivi bastronaut. Alafu kwa nini asigima ya yaende Korintho ambako voilà. Tulishafika deja comme niveau ya Korintho. Unanisikia? Tulishafika mu niveau ya nini? Iko Istanbul sasa. Ona Erdogan tulishamuingiza mwenye tunaita la FPI, Reverend Muna alicrée Fédération pour la paix universelle. Inyi taramblasi hiyo nini kwa bongoza. Lakini anaenda na mashairi kwa sababu ndani ya basi iko asenyimiko niingia fasi pacheli. Principe tangu lianza kuzungumzia principe uko na kusia tu mashairi ya Biblia. Hata kama mnaweza kupeleka principe huko. Meme kanji Biblia ndio mnapeleka huko. Meme kanji Biblia sasa sisi tunakuya ionesha clair, tunafundisha waziwazi. Asante sana. Na maybe tunaleta tena iko bya mpya parce que binabeba dunia mu dimension ya yule par rapport à hii wakati yenye ilikuwa kwa kuchiru dunia. Asante sana. Na basava na banani wote bananja sikia sema maintenant nous comprenons. Bayuna una tena dakika 2 kwa kuweza kufikia karibu mwisho ya kipindi yetu. Okay, dakika 2 zenye mnanipatia ni kwamba kitu cha kwanza yenyewe wasikilizaji wafahamu Mungu hakuwake mzazi. Mungu anakuwa kama mumbaji. Na njoo kesi yenyewe nani yali niuliza Yesu aliumbwa namna gani? Ukisoma Qur'ani 3:59 wanasema mfano wa Yesu kwa Mwenyezi Mungu ni kama mfano wa Adam. Mungu aliumba Adamu kwa udongo akamwambia kuwa, naye akafanya nini? Akakuwa. Sasa Yesu naye aliumbwa kama vile Adamu. Sasa Mungu anaumba katika njia karibu ini. Ukiangalia mtu wa kwanza Adamu hakuumbwa kwa neno lakini aliumbwa kwa udongo namna Yesu alisema. Mungu akapulizia roho. Ndio. Akakuwa mtu. Kwa sababu kuumbwa kwa neno na mtu anaumbwa kwa udongo na Kwenye Mungu anakamalia kule, Mungu neno anasema kunu fayakun. Kuwa na akawa. Ile ndio Yesu Mungu anatumia kwa Maria. Utazaa na akazaa. Akaomba Adamu akakuwa naye akafanya nini? Akakuwa. Ile ndio alibebaga mimba na analeta pale nafasi moja Adamu. Sasa ukiangalia nikikuuliza hapa pacheli babake na Eva tutamuita nani? Sasa ile ni namna Mungu kuumba. Ukienda soma ile Biblia yenyewe Sengoro kwa nasoma. Tunajua sisi. Watakuambia Adamu ni mtoto wa nani wa Mungu. Ukienda soma ukisoma Luka 3 kuanzia 23. Watakuambia Yesu alizaliwa kwamba ni mtoto wa Yusufu. Anashuka wanafika kwa Adamu wanasema wa Mungu. Donge Adamu anatokana na nani? Na Mungu. Sasa ukikuta Mungu aliumbaka Adamu kupitia ile udongo. Akakuya umba Eva kupitia nini? Ubavu. Lakini Biblia inasema ni Adamu wa pili. Adamu wa pili. Kukua Adamu wa pili hayakuwa na matatizo. Ni Adamu, haiko Mungu wa pili, ni Adamu wa pili. Donge ile kukua Mungu mwanani na wanatusha huyu mwenyewe anakuwa ni mtu wa pili. Donge anakia repare faute ya ule wa mbele. Okay. Sasa ukikuta Mungu anaomba Eva kupitia ile mbavu. Ukikutana kuko wenyewe walikuwa washafikia masiku zao za kukoma, hawezi zala tena. Kama wakena na Sara, wakena Elizabeth. Bwana alishakachoka kuzaa. Anaenda mtambule kwenda omba Mungu na Mungu anampatia nani? Anampatia mtoto. Mimi alikuwa na mwanaume. Alikuwa na mwanaume. Mimi mwanamke haizi zala tena. Anazala kutokana na nguvu ya Mungu. Mimi alimjua Kameme. Elizabeth ukikutana nani? Sasa ukisema alimjua. Tukienda kule kumwanzo 18 aliingia sex yake inaingia. Sikia kwanza. Tukienda kule kumwanzo 18 utakutana pale Mungu anasema Mungu akamjia Sara akamjia Sara kwa giza alivyofanya nini? Alivyomwahidi. Mungu ndio anamjia
Kwa giza alimwahidia nini? Alituma malaika mwende mwambie sema mwakani atafanya nini? Atazaa. Na Mungu akatimiza ile agano kwa nani? Kwa Sara. Sasa Isaka anazaliwa. Utamuta mtoto wa Ibrahim wala utamuta mtoto wa Mungu. Mungu anamtimizia kwa gizi alimwahidia. Metendo na ile lakini ni tofauti na Maria kwa sababu hakuna utofauti. Basi ndio Yesu kuna baba, anasema Yesu naye kuna baba. Sasa Yesu kuna baba. Sasa Yesu kuna baba kwa nini anasema ya kwamba Mungu alisema atazaa bila mume? Kwa sababu inaomba tuweze kutia precision. Biblia inasema atazaa bila mume. Vile vile Qur'ani inasema atazaa bila mume. Ni kiumbe, ni atazaa kwa tendo la Roho Mtakatifu. Basi Qur'ani inasemea ndani. Sura hizi wa malaika walikujia Sara kwamba tazala Isaka. Vile vile malaika anamjia nani? Maria. Na Zakaria vile. Kwamba tazala nani? Atazala Yesu. Na Zakaria vile vile wanamjia kwamba tazaa kama vile Yesu alifanya nini? Mimi mwanaume mmoja atafanya tendo. Hakuna tendo haitafanya kazi baba. Muda unakimbia. Senkor tumalizie kwako. Okay, merci. Una dakika moja kwa kuweza conclure. A conclusion, ninashukuru Bayunda kwa sababu tumekubaliana naye ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na Mungu hakumzala gizi bazazi yetu wanatuzalaga. Tunakubaliana kitu ya pili ya kwamba kuko bana ba Mungu kuko na bana ba shetani. Mimi haiko kusema shetani ndio alikialala na mamabo, ndiye Mungu alikialala na nani? Na bazazi yao. Ni mamlaka aliposema Yesu ni kiumbe cha Mungu. Na njoo ile yenyewe alitoa ya kwamba kila mtu aliyempokea Yesu alimupa uwezo, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bayunda tumekubaliana naye. Sasa kitu kenye tumekubaliana kucha wapi? Okay. Vile kama Sekoro hivi anasemea na watu mabongo. Kama unaweza maliza sasa. Anataka kusemea watu mabongo. Kumrazi tuweze kufuata kwa sababu runinga. Okay, ndio. Ninasema kama ni uongo Bayunda atakatala ti Mungu hakuna watoto wa Mungu atakatala kile kitu. Mena sie ni hakuna tache somo chemoja. Chenye utakutana wanasema base no. Mungu alitoka mbinguni akakia lala na mama fulani ashazala mtoto. Mimi tunaamini ya kwamba Mungu yuko na watoto munjia fulani na kila kanisa inafundisha ile kitu. Na kwa kumalizia kwake Pacheli, niseme Pacheli c'est un homme d'illusion. Ma illusion zengi sana même sur les plans pratiques ukamkonfronter hivi na realite. Hana vyenye anademondra. Na joni nasema hivi kia mwisho, kenye ninasema anipermettre nine natafuta serpesi anasema iko na capacité ya kudomine puisque là kwa venye unazifunga. À l'émission prochaine nikaweza kuipata ndonana na ba veterinaire atakiaka na tonesha kia anapashweza kuidomine tutampatia ka anayachi na mzunguruka kwa sa toucher les serpents tutona kama haitakuwa na mareaction kuyeye. Asante sana ndugu Sekor. Vous voyez maintenant unaona Sekor anishitika kamene. Tunamaliza kabisa tuliomba neno moja tu na unataja majina na tunamalizia. Ndio neno moja tu tunasema hivi. Wakati inakuwa ingine tunasikilizana na ile wakati yenye tunaposha tafuta neno ya kweli tufanye watoto wa kweli wa Mungu na salama ya Mungu kwa kati yetu si vile kwa sababu Mungu ni Mungu wa salama. Alors ile ilikuwa mi Pax Cheli député wa Cosmos. Nina wafurahia sana wa telespectateurs wetu na mnaona deba mais tunaingia muaji ya maturité ya haute spiritualité vya zamani vyote mtona vyote biko na magouvernement zao walifanya hamoni kisi ziko nafanana za ba Kristo na Waislamu mudunia muone kisi zinafanana zote ziko naishi. Asante sana. Hapa ni moja tu Bayunda. Hapa ni Ismail Bayunda. Na mimi nakuta biko na makofizio mbili. Ukisoma Marko 16:16 Yesu anasema atakayemwamini atabatizwa. Atakuwa na alama kushika nyoka haitamdhuru. Sasa ule uwezo ule anatapatia tena Pacheli donge naye haamini tena na Biblia yake. Sasa nimesema Mungu haiko muumbaji, Mungu ni muumbaji mimi haiko mzazi. Asante sana. Neno la mwisho na kujipresenter. Tabapatia experience la. Neno la mwisho na ndio nasema Bayunda ache kubabaika, je sais pourquoi na ile marque tutaizungumzia puisque je dis je dois y revenir na ni expliciter pour que ni baoneshe combien de fois Pacheli c'est un aventurier mais onyana autoproclamé kama tunamalizia pale. Nilikuwa ushindi Senghor. N'est pas un problème avec Pacheli. On n'a pas le même niveau. Kumrazi tutaweza kuchukuliana. Kwa kweli watazamaji na wasikilizaji wapendwa tunafika mwisho wa kipindi yetu. Kumrazi ndugu Pacheli. Ninyi ni watumishi wa Mungu. Kwa kweli mimi niko mtoto wa Mungu siko mtumishi. Lui il est encore serviteur. Kumrazi. Moi je peux hériter ce qui est de Dieu, mais je ne peux pas hériter. Kumrazi Pacheli. Mimi niko murithi wa univers. Na unakuwa kwenye redio
Ndio. na ni shetu tuweze kusoma kisi hivi. Ils sont encore des serviteurs. Tunafika mwisho wa kipindi Nous sommes déjà des héritiers du cosmos. La RTGL et les religions du monde. Mimi mniite Bora Uzima Kambale, kwa upande wa Skani ilikuwa ndugu Gilbert pamoja na Amos kwenye mitambo ya redio. Tunawaaga tukisema kila siku ya 4 kuanzia saa 2 ni pale tutakuwa tunaanza kipindi hii. Inapita kwenye redio na inapita kwenye televisheni. Hivi na saa za magharibi vile vile kwa njia ya 18h tutaweza kupitiza tena hiyo emission kwenye televisheni kusudi ninyi ambao hamkuweza kuwatazama kuwaona akina Bayunda Pacheli na Senkor muweze kuwatazama wakinena kwa ajili ya neno la Mungu, na itakuwa muhimu. Lakini tunawapatia kila mara namba yetu kwenye bande yetu kusudi muweze kuwa mnaandika, mnareagir kwa yale ambayo na ninyi mnaweza kuongeza, kwa sababu kipindi ni yetu sisi wote, na tunawaaga tukisema kwaheri ya kuonana kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Asanteni.